जोहार के सानम को न्यू ब्लॉग से को तरह पे इनके सब बड़े आर पिंगल दिना तई चलाई कना बॉल खो और हुई कना तो सुन प्ले बॉल खो हुई कना तो ओंडे चलाई कना तो बॉल खो चलाई कना तो ओंडे सेटा एका बना चलका खरोई कना चलका बना ओके तो गाइस फाइनली सुन प्ले सेट होइना तो बॉल खो इन देखा बन कना तो जेता FC Odisha बरेओ बागा छत्ता FC बागा छत्ता हिंदी तो जर्सी तो बनियाले आर टीम रतराज सरजी और साथे इन तो बनियाले आर टीम बागा छत्ता FC बागा छत्ता अब 11 10 बॉल ताहे का अंदर के बागा छत्ता FC की जमा का अंदर 7 नंबर कटर बॉल दितो और पास जमा का तो बनाई जैसे pada pensiun kita bol gitu aku ada kena number 2 cetak deh deflection tadi kali amati long ball kalau pada kene defender fokus itu no ber bana ana pasti tidak bana hamra Panda high ball beja buti to mama ki ball ta hai kana ore one day consider kena kene cricket यहाँ पे काइट टीम है छोटी कितना लंब बॉल हम तक करना डीप जोड़े का बॉल अब राइट हैंड बॉल था कि 7 नंबर तो यहाँ पे 7 नंबर का बॉल था कि ना वाला के तरीके क्लियर का बॉल चलाओ करके नहीं हस्बैंड पे दिखा पाइटम बेल और के तरीके बना अगेन उन्हें बचना क्लियर करते बंदा रतराज सरसी इस बार में kita प्रयास की तो नंबर 3 दिखा पाए दवासी स्पष्ट दिखिन मतलब बंदा क्लियर करके गेम Right ball tayo ka na adola T-ball Noda isa tayo dala kini sa kapag sa free man pa sal again with a good advantage sama na team Rotolaj FC picture ball long ball ketan ball keeper mana jadi arah tidak by grip connection one is na tayo ka na noda jadi kya ball one pull back kita sama kay halka dribbling orang saate little bit efforts number 9 now we clear yes Zidane is the long ball once again now number 5 couldn't able to control unless that could have been a sensational effort if he get the ball if he could get the ball and once again it was another good collection by the goalkeeper on behalf of team Nagasama FC quickly comes from the goalkeeper once again. It is very important and clearance happened from the defending team. Kamal now gets the ball. Passes it to his teammate number 8 now once again. Good minus, good effort, good effort once again. Short comes from the distance, but he couldn't able to find the back of the links. It was an aimless pass, aimless shot. Definitely could not able to attract the goalkeeper. Goalkeeper Kobai Jadi Shino Tila Fetari Risi Dova Mana Bena Kilo Leo Terawan number 7 Usulatulanya Makai Ulat Yatan Ball Kalau berakhir number injury Horace Smith Father Permo Rose Hijab kena kita goalkeeper connection kena itu Wasikan Rotolaj team dan goalkeeper Wasikan pemerintah release kita akhir ball Hijab kaki itu Lonso Permo Lonso Habas kena kita dulu Rizwan kena Bana clear ball itu Quickly clearance ini tahun nampak clearance clearance sah kena Kalau beragam ball hada lagi deh tim rekir lagi tu, inilah hari ball out dah hai kana. Again, tim ball dah hai kana, ada tu handball ground lagi, free shooting ada tu tim Rotolaj FC. परंतु दर्शक वर्तमान आपने किसी सुझाव है हमारे ये सुझाव मैच को आरंभ कर जो पॉइंट टीम के तब्दील खिलाड़ी रही सन्ति जो माने कि सिंसियर भाବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏ ବିକାଶ ଇ ମ୍ୟାଚରେ ମୁକାବିଲା
Yes, sama কথা আমি গোল করে স্কোর করে মানে সফল হই পারিব আমি দেখিব ও বনাঙ্কর দ্বারা দগ্ধ প্রয়াস এবং ক্লিয়ার পয়েন্ট जो এবং রোহিত নাম্বার অনেক সুন্দর কমল বল পাইছে বর্তমান কমল দ্বারা বর্তমান ক্লিয়ার করা জীব অনেক 5 এবং বানা বর্তমান আঙ্কুরি নিয়ন্ত্রণ বল রোহিত দে বল ক্লিয়ার করছে বর্তমান বল 7 নম্বর করে বল ওভারে বল চিরানি না ভাই সুন্দর প্রয়াস বর্তমান সুন্দর রহিছে কিন্তু বল বর্তমান বানা ছড়ে নিচ্ছে বর্তমান ক্লিয়ার করি Pemain total kita nampaknya tim player. Yo, kiper tuh kamu nyam kata. Bermain pas. Terus nomor kita akan mencari namanya tapi hujan ini nomor 11 tak ada bola enam tangga. Langsung dari akhir dribbling. Untuk suran. Try kena. Pas sampai lagi. Coba. Pada dari start itu lagi minus lagi deh. Option ke jadi orang pas kena malah deh. Itu gitu. Hari kan advance kaki. Kibar balas kita aman kita kini tebon. Kalau sistem football sekali kita lawan Cilena nanti lawan itu kibar bola kok এগিয়ে আছে বল পালাই করে দিয়ে তার সাথে রিলিজ করেছিলেন এবারে বিপদ হতে পারে না পাইলে না বল কিন্তু বল পেয়েছিলেন কিন্তু এবারে পাঁচ ছিল ওটা কাউন্ট ছিল অফসাইডের জন্য ওটা স্যার ক্লাস দিয়েছিলেন ডান দিক থেকে অফসাইডের নির্ণয় ছিল indirect free kick awar ekta team jonno Hasan Nabal agur gitu niয়ন্ত্রণ রেখেছে বল বাজে ক্রস আছে এবারে বিপদ হতে পারে কিন্তু ব্লক আওয়াজ দিয়েছেন প্রফেসর তরুণ ভাবে ফ্লাগ দিয়েছিলেন কনসিডার করেছিলেন নাম্বার 17 কমল উপান্তের গ্রাউন্ডের পাস 8 নম্বর কে দিয়েছিলেন আবার পাস কম্বাইন টার্মেল তৈরি করে চেষ্টা করছেন কাউন্টার করার জন্য প্রতিপক্ষ লক্ষ্যে উঠে এসেছে টিম বারিশাল ময়দান থেকে অগতি বাড়িয়ে কমল বাবু বলবো আমি প্রশ্ন ছিল ক্রস করার জন্য যে চেষ্টাটা ছিল কিন্তু আমি বলবো সেখানে ঠিকভাবে ঠিক মতো হতে পারেনি তাই তো অনেকটা বাইরে চলে গেল বল तो गाइस बॉल खेल पे चल का बुझे के चल का लाइक पे कमेंट पे शेयर पे और सब्सक्राइब ताल पे और बेल आइकन दबा ताल पे ये वीडियो नोटिफिकेशन दिया नेक्स्ट वीडियो में पाऊंगा माता